E karema no te ata nei I kōrero tahi ai māua ko te māngai tōranga pū mo te tai tokerau Kelvin Davis. Ko taku pātai tuatahi ki aia e pēhea na o na whakaaro ki te rāhui ku tai nā tūnei e te manatu ahumahi ki runga I te kohi mā taitai I te takutai o Kai Koura. He mea tika kia hau kia a te tiaki I ngā mā taitai, engari mehe mea hihana te Māori ki te haere ki te rapu kai mo tōna whānau ki tāku whakaaro me whakai tonu mō ngā I Māori mā kia haere ki te rapu I ngā mā taitai. E tino tautoko ana hau I ngā hiahia o te iwi o reira, mā rātou, o rātou whānau e manaki e tiaki, e āwhina e tautoko ki te rapu kai. Mai rano tātou te Māori haere ki te takutai moana ki te rapu kai, nā reira aha kōku rū te whenua, ko neke te whenua ki tāku whakaaro kei te tonu o tātou tikanga. Hei tā, te upoko o te tarahiti o Waitangi a Peter Paraone kei te tuku pōhiri o kawa kia John Key kia tai a tinana ia ki Waitangi a te rātau o whakaaro? Ai, kei te tino tautoko hau ki tāku whakaaro me haere te premier ki Waitangi, e tikana kia tukuna te premier kia kōrero ana kōrero, ngā kaitōranga pū kia kōrero o mātou kōrero. Nā reira he mea tika tēnei, e tautoko ana hau tēnā whakahau o te komiti o Waitangi. Take tuatoru Kelvin, kei te huinga hapori o te tai rāwhiti ki roto o Tūranganui a Kiwa a te pōnei, ko tā rātou kaupapa, he whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te tai ngātu o Statoil ki Wainganui I a rātou. I tō takiwa o te tai tokerau e Statoil I ngā marama nei, he aha o tohu ki ngā iwi o te tai rāwhiti e puta e te ngāngara I te whare. O nāku I ui atu ki te rohea o te tai tokerau e pātai ana mehe mea kei te tautoko rānei I Statoil. Waru te kauma ono pai henati ki hai I whakaai. Ki tāku whakaaro ka pēra hoki ai te iti o te tautoko mo Statoil I te tai rāwhiti. Nā reira tāku ki te tai rāwhiti me ino atu ki o koutou whānau pēhe te nui o te tautoko I te tuatahi. Tuarua kōrero, whakawhitiwhiti kōrero kia Statoil. Kia mōhia ai ngā āhuatanga katoa e pāna ki te tāwiri, te rapu mō ngā kōhenu. Engari a te mutunga, ki te kore, te tai rāwhiti, te hiahia Statoil, kia rapu hinu, me porotehi. Kia mōhia o marikai rātou, horekau e pai ana mō rātou ki te haere ki roto I te tai rāwhiti. Hei whakatepe ake e hoa e kore pēr tāua e kōrero anō I mui te krihime. Te hea o mahi hei te wā hari e kai namu mai nei? Ko tahi no iho tōku whakaaro, kia haere ki ro ngāhere, mo te kia whā, kia rima ngā pō, ko hau ana he, mau atu tētahi puka, mau atu wētahi karakia hei āta whakaakongia, nā Shane Jones I mea mai kia hau e Kelvin, mau atu wenei karakia ki rote te ngāhere, whakaharatau kōrero ki ngā rākau, ki ngā manu, kore rātou e katakata ki a koe, nā reira koia tāku, te haere ki ro ngāhere me aku tau parapara karakia, whakaako aua mea, aua kupu, me te whakatā ki te wao nui o tāne. Ka rawe ko Kelvin Davis tērā e te iwi.